जय जगन्नाथ बंधुगण। एही संसार रे अनेक मास आसे ओ जाए, किंतु एक मास अछि जहाँ मानव जीवन को देई थाए पवित्रता, शांति और मोक्ष पथर दिगदर्शन। सेही हेउछि कार्तिक मास। एही मासरे एक साधारण स्नान मध्य होई जाए तीर्थ स्नान समान। एक छोट पूजा होई जाए भगवानक साक्षात उपासना एवं एक सत्कर्म होई जाए अनंत पुण्यर द्वार। किंतु प्रश्न हेउछि, कार्तिक स्नान काहेकि एते पवित्र मना जाए? एहार गुप्त लाभ कौन जहाँ शास्त्र रे अछि? केउ समय रे स्नान कले सर्वोत्तम फल मिले एवं कार्तिक मासरे कौन करिबा उचित और कौन नुहे? एही भिडियो रे आपण पाइबे सेमिति तथ्य जहाँ शास्त्रर गुप्त पृष्ठारे लेखा, जहाँ आपणक जीवन को परिवर्तन करिपारे। तेणु बंधुगण एही भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु, कारण जदि आपण कार्तिक मासर गुरुत्व और शक्ति को बुझी पारिले तेबे आपणक जीवन रे आसीबो भक्ति, शांति और दिव्य आलोक। आसंतु आरंभ करिबा एही पवित्र यात्रा, कार्तिक स्नानर गुप्त महिमा और अद्भुत कहानी। तेबे सुनंतु बंधुगण, हिंदू धार्मिक शास्त्र रे कार्तिक मास को सबुठारु पवित्र और पुण्य मास बोली वर्णना करा जाइछि। विश्वास अछि जे एही मासरे जेकोनोसी शुभ कार्य किंबा पुण्य करिले ताहार फल साधारण दिनठू 1000 गुण अधिक मिले। शास्त्र कहे, जेउ व्यक्ति कार्तिक मासरे प्रतिदिन सकाळे नदी किंबा ह्रदरे स्नान करंती सेमानकु गंगा स्नान करिबा समान फल मिले। एही स्नान केवल शरीर को पवित्र करे नाही, एहा मन और आत्मा को मध्य शांति और शक्ति रे भरी देई थाए। कार्तिक स्नानर सबुठारु बड़ लाभ हेउछि, जदि आपण सूर्योदय पूर्वरु कौनसी नदी, पोखरी, ह्रद किंबा पुष्करिणी रे स्नान करंती तेबे सेही स्नान गंगा स्नान समान फल देई थाए। एबे प्रश्न हेउछि, कार्तिक स्नान केबे आरंभ करिबा उचित? शास्त्र अनुसारे कार्तिक स्नान आरंभ हुए कुमार पूर्णिमारू एवं यह कार्तिक पूर्णिमा दिने समाप्त हुए। अर्थात ही एक मासर यात्रा, शरीर, मन और भक्तिर पवित्र अभ्यास। कार्तिक स्नान किपरि करिवे? प्रतिदिन सूर्योदय पूर्वरु उठंतु। निज घर पाखरे जदि कौनसी नदी, ह्रद, पोखरी किंबा पवित्र जलस्थल अछि सेठारे स्नान करंतु। जदि सेही सुविधा नहीं तेबे निज घरे उपलब्ध शुद्ध जल स्नान करी ओम नमो नारायणाय मंत्र उच्चारण करंतु। एभली नियमित स्नान भक्ति और श्रद्धा सहित कले कार्तिक मास आपणक जीवन रे आनिबो शांति, सफलता और दिव्य आशीर्वाद। एही स्नान सूर्योदय पूर्वरु करिबा आवश्यक, अर्थात सूर्य उदय हेबा पूर्वरु अंधार थिबा समय रे। एही समय रे स्नान करी भगवान विष्णुंक पूजा कले सेही भक्त उपरे भगवानंक असीम कृपा थाए एवं मोक्ष पाइबार द्वार खोली जाए। पद्म पुराणर एक कथा अनुसारे सत्यभामा केवल कार्तिक स्नान और पूजार पुण्य रे भगवान श्रीकृष्णंक पत्नी हेबार सौभाग्य पाइथिले। सेहीपरि कार्तिक मासरे पवित्र नदी, ह्रद किंबा पोखरी रे सकाळे उठी स्नान करिबाकू कार्तिक स्नान कुहा जाए। जदि आपणक निकटरे एमिति कौनसी पवित्र स्थान नाही तेबे आपण घर पाखरे थिबा सफा नदी किंबा पोखरी रे स्नान करि परिबे। जदि सेमिति मध्य नाही तेबे घरे खोला आकाश तळे स्नान करि परिबे। एथिपई जेउ पानी व्यवहार करिबे सेही पानी सफा एवं भूतल जल हेबा उचित, अर्थात नुआ उठा जल, जेपरिक बोरवेल किंबा हैंडपंपरू निया जाइथिबा पानी। जेउ मानक घरे बोरवेल अछि सेमाने सहजरे एहा करि परिबे। जेउ मानक नाही सेमाने निकटस्थ हैंडपंपरू पानी आनी सेथिरे स्नान करि परिबे, कारण सेठा मध्य खोला आकाश तळे रहे। जदि आपण घरे स्नान करूछंती तेबे बाल्टीर पानी रे किछि गंगा जल मिसाई खोला स्थान रे गाधोई पारिबे। एहीपरि स्नान मध्य भगवान विष्णुंक पाखरे समान पवित्र मना जाए। महिला मानंक पाई जदि संभव हुए कला आकाश तळे स्नान करिबा अत्यंत शुभ मना जाए। जदि यह संभव नुहे तेबे सेमाने बाथरूम रे मध्य स्नान करि परिबे, किंतु यह सूर्योदय पूर्वरु हेबा आवश्यक। स्नान परे भगवान विष्णु एवं भगवान श्रीकृष्णंक पूजा करि सेमानकु तुलसी अर्पण करंतु। एहा सहित पीपल गछर पूजा करिता परे कार्तिक मासर कहानी सुनिबा मध्य आवश्यक। एही पूजा को कार्तिक पूजा कहा जाए, जहाँ अत्यंत पुण्यदायी। एबे प्रश्न हेउछि, कार्तिक मासर एते गुरुत्व काहीकि? थरे भगवान शिवंक पुओ कार्तिकेय महादेवंकु पचारिथिले, हे पिता, एही कार्तिक मासकु एते पवित्र काहीकि मना जाए? एहार विशेषता कौन? तेबे भगवान शिव कहिले, सुण पुत्र, जेपरि गंगा नदी समस्त नदीमानंक मध्यरे सर्वोत्तम, सेहीपरि समस्त देवदेवी मानंक मध्यरे भगवान विष्णु सर्वोच्च एवं समस्त मासमानंक मध्यरे कार्तिक मास सबुठारु पवित्र एवं श्रेष्ठ। कार्तिकेय पुणी पचारिले, ठीक अछि पिता, किंतु एही स्नानर एते गुरुत्व काहीकि दिया जाउछि? तेबे भगवान शिव उत्तर देले,
ଏହି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ଯଦି ଏହି ମାସରେ ନଦୀ ହ୍ରଦ କିମ୍ବା ପୋଖରୀରେ ସ୍ନାନ କରେ ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ପୂଜା କରିଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ଫଳ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନ ସମାନ ହୁଏ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସତ୍ୟଭାମା ବିଷୟରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାହାଣୀ ଅଛି। ପଦ୍ମପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟଭାମା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଝିଅ ଥିଲେ। ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ଭୟାନକ ରାକ୍ଷସ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ଏହି ଅସହ୍ୟ ବିୟୋଗ ଦେଖି ସେ ସଂସାରରୁ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜୀବନକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚରଣେ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲେ। ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ସମସ୍ତ ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ତୁଳସୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭକ୍ତି ଓ ସଂୟମର ସହିତ ଜୀବନ କାଟିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବିତିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ୱରରେ ଥରିଲେ ଏବଂ ସେହି ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକରୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ବିମାନ ଆସିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଓ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କଲେ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାବେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟା ପୁନଃ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଏବଂ ସେ ହେଲେ ସତ୍ୟଭାମା। କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନ, ଦୀପଦାନ ଓ ତୁଳସୀ ପୂଜାର ଫଳରେ ସେ ନା କେବଳ ଅପାର ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସୁଖ ପାଇଥିଲେ ବରଂ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବେ ପାଇଁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହିପରି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସ୍ନାନ, ଦୀପଦାନ ଏବଂ ତୁଳସୀ ପୂଜା କରିବା ମାନେ ସେହି ସତ୍ୟଭାମା ଭଳି ଭଗବାନଙ୍କ ଅପାର କୃପା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ସମାନ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ପବିତ୍ର ମାସ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରିୟତମ ମାସ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ମାଂସ ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେବେ ଏହି ଗୋଟିଏ ମାସ ତାହାରୁ ଦୂରେ ରହନ୍ତୁ। ଏହି ମାସରେ ଉପବାସ କରିବା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଓ ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନଦୀ, ପୋଖରୀ, ହ୍ରଦ କିମ୍ବା କୌଣସି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ଦୀପଦାନ କରିବା ମହାପୁଣ୍ୟଦାୟକ। କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭୂମିରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ, ବିଛଣା ଉପରେ ନୁହେଁ। ଏହା ତପସ୍ୟାର ଅଂଶ ଭାବେ ଗଣାଯାଏ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ବାହାରେ ଶରୀରରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନ ଓ ଉପବାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ। କମ୍ କଥା କହିବା, ଅନାବଶ୍ୟକ ବାଦ ବିବାଦ ଏଡ଼ାଇବା ଏବଂ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା। ଏଭଳି ନିୟମ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଯେ ଲୋକ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ, ସଫଳତା ଓ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପୂଜା କିପରି କରିବା ଉଚିତ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ତୁଳସୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂଜା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ମାସ ସମ୍ପର୍କିତ କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ କାହାଣୀ ଶୁଣିବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଅନେକ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଓ ଉପାଖ୍ୟାନ ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂଜାର କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ, ଏହି ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରିବା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ, ଏହାର ଫଳ ଓ ଲାଭ କ'ଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଏହି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉପକାରୀ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।